ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видео аз бозори Корвон, даромадгоҳи рақами 11, тарафи Тиллобозор, 61 магазина, 61 дукони рақами 61. Амхе новинкаҳо ҳаст, хостум барои шумо нишон дидим. Эҷада бори гуанҷоай, чӣ хеле ки медонед, бори гуанҷо сифаташ беҳад хуб аст. Дар баъзан ҳолат ҳатто аз анами истеҳсоли Туркиядан сифатошон хубтарак аст. И новинкаҳо чанданд? 650 сомон нархи донааш. То размер чанд? ранги сиё то 58 будай. Ана ин ранги фиолетовии сери то 54 размер ҳастай. Новинка. Двойка. 44 то 52. Маламерка. Нархш чандай? нархиш 500 сомони дӯстони азиз. Ина двойка ки маламеркаян 52 маламеркая. Ана ин сиёҳа бинед чӣ хушрӯ. ино ҳамаш нусхаи куртои туркии 1200 сомонаяй. чанд смаи? 650 сомон ин новинка. то 56 размера ҳаста. Большмерка буда инаи модель. аз рангошам нишон метем. беҳад ранги хушрӯ. ина марҳамат. аз наздик бо нишон метам остинашона. ин нусхаи туркия дӯстони азиз, беҳад хушрӯ омадай. ям большмерка. ана инамудуш. нархиш чанда? 650 сомонаш буда ино. сифатошон аҷоиб хушрӯ. и турдоро ҳамашон подклад доранд дӯстони азиз. то поёна ҳам хеле подклад доранд. санкчӯшон сваровски. чанд смай новинка? ана ин новинкара бинед 650 сомонӣ. то размери 56 ҳастай. кани рангош бо? ана се ранг сиё. сери каралбу. то размери? аз 44 то 56 размер ҳаст. метавонед ки пайдо кунед. ана ин модели нав. то касе опту мегира бо арзон меша. фаҳмам. тури падкладдор. нархошон ягай ба? ана иш велюриш. ду модель. зард фиолетови. 500 сомони донада? то 56 размер ҳаст. касе опту мегира бо арзон меша. 500 сомон. мумкина нишон дидим чӣ хеле материалаи новинка материала ҷазлай материал иҷаш велюра. и ламиражи сабу какям хе мулоим. партуфта мистахча. чанд смай? то размери чанд? то размери 56 будай дӯстони азиз. як ранг дора? ана ин фиолетови чӣ хеле ай? ина новинкара бинед чӣ хушрӯ. и чанд пул? 650. нисбат ба вайра камтаракай.
از نزدیک یک بار نشان میتیم. بینید چه سنگای تازه دارن. اشتینکوشون منم خیلی پسان چون پتکلاد داره. توره بولش پتکلاد. نه سیاهشم خشرو. همین مدل بهترین رنگو. این مدلش چند میان اینو نیایم نوینکا دوستانی عزیز به حد برای خشر اومدگی ای ای چند میه ماتریال خالادوکا ای پتکلادش خالادوکا 650 ایران 3 رنگ داره. من 650 سومونو 56 منه سیاه دارد. نه فیالتی دارد. تا 56 رزمیره هسته. ببینید رنگشون چه خوشرو. انا اینو خوشرو ها. نه. یم 650 یم 650 ببینید چه فسون همش باری گوانجو ای دوستانی عزیز سه رنگ خوشرو نه سیاهش منه سریش منه فیالتیش نه ببینید ایران نرخش هم 650 سوم پایانش تورای پتکلاد داره تورای منه ببین تورای پتکلاد داره سنگش بسیاره برای بسیار برای ارسو میگیرن را ویچرنی واریانت بسیار فسون این نوینکو را بینید مدل روسالکا یا چندی؟ اینا جویشیدش 500 سومونه رزمیر 44 56 داره کم ترک خالی اوسکه بوز بالا نمیشه فسونش خودش هم خیلی روسالکا بینید مثل مثال تنکر بپشن سه رنگ داره سیاه داره سری داره تو رزمیر چند؟ تو رزمیری 56 تو 56 بعد من ایم نه نوینکو ها اینا چنده؟ اینا 650 سومون اینا سه رنگ داره منم خیلی سه رنگ داره بیرزوگ دارد من خیلی فیالتی دارد من سری دارد آها بهترین 650 سومونو بینه چه خوش رو انا وای بالا چند سمای انا سه تا استودگی پایان دا بوده انا ای خلاطا چی؟ ما یه بار ویدیو کده بودیم با یه بار دیگر نشون تیم یا ترکیه شانه 800 سومونه так буд камтарак скидка дорад барои сабаби кам монданаш ана баъд гуанҷуш дорем ҳаминора бо ҳамин ёши гуанҷуш дорем ранги ҳам меаю бори гуанҷуай 450 сом мебинед чӣ хушрӯ гуанҷуш гуанҷушам фарқ намекунӣ сафшам бурае то размери чанда доред ира 44 56 мондага то размери 44 56 будай як вақт то 50 ра омада буд ҳозир то 56 омадаги дӯстони азиз метавонед нависед мо доставка мекунем бо пурратар ма дар WhatsApp шумода мефаҳмонам касе ки худаш мустақилона омада дидан мехоҳад пас биёед бозори Корвон тарафи Тило бозор даромадгоҳи рақами 11 магазини рақами 61 айҷада ана двойко шастай ана вай двойко чека халатои ҳо ана бина ярзон шудай 350 сомони беҳад хушрӯ то размери 52 50 ра доранд хулоса беҳтарин новинка омадаги ҳастай биёед бо аз наздик як маротиба хитон бинед ин тараф қисми болода чанд сма киртояй киртоо мана ҳастанд бад нахели арзон скидка кардагем беа скидка пешидагем 100 сомон я 150 сомон шидагем то беҳад аз сабаби размерш полники мондаги нестай барои ҳавай скидка кардагед айна ёра чи но сиё савз ваё 300 сомонай ваё кам мондаги размери ваё ям арзон кардиан як вақт 400 сомон буд дӯстони азиз 300 сомон оптоиш ҳозир 300 сомон оптовуш 300 сомон будай хулоса бинед чӣ куртои фасон касе ки дар тоҷикистонай бо худаш як маротиба метавона омада аз наздик ҳамаи борошона бина бисёр ҳам интихоби васеъ доранд
ана тамошобинони азиз, ана ҳиҷобо скит кашидай. Ино оптовиш 300 сомон буд, ҳозир боша кам мондагӣ ҳаст. Барои ҳавай 250 сомон донада пешниҳоди шумо карда шуда истодааст. Абманкая? баъд тонега шад хидматдора ӯй мешавад. Анаҳа. Рангиш дорад сиёҳ дора ва марғаш сиёҳ. То размери чанда? То размери 54. То размери 54. А инаи бардовиш чи? 4 размерка дорад. ин ҳам тараб молодёжный узкий места. ин ҳам 44-54 размераш ки узкий. Узкий моделиш худаш бритальный духтагиай. 250 сомон, дӯстони азиз, нархи дона.